Good evening, everyone. My name is Tyler. I'm done. Christian. Sitting hat, Clemente. Sa firm. Sitting Noel. And Derek Lamsi. And you know what? Nanamiron sa Kitang Lad. Bro, tilawan tani bro. We did it. Ni Travers did me. So far, Kiss the World yung kay merong adlaw. Grabe ka, hardcore ang trail. Tingin niyo ba, ang 90 degrees atin. Uy, ako dito nagstorya. By the way, this is Derek Lamsi and pwede mo magduda mo ni siya inungdan and so far, karong adlaw, mo ni siyang fourth highest mountain in the Philippines and dili siya sayon mo sa kung na-climb mo na niyang pinaka-lisod, pinaka-hardcore. So, hindi sila mga hot kayo sila kaniyo kani especially kani hot kayo ni. Dili ang example ang D2K For girls. Along. The first day si Idre will up ha. Pinaka-hot ni. Ako say Next video na and then karon yung tuhod siya. chill kiss na grabe ka tugna na siya sa 8 degrees kuno. Yahi. Ayo barawa bro. Go then. Scripted yan ni. Mana niya mo dinner ni naman. Mo na dinner ha. Okay. Porter bro, porter. I don't know. Believe kay gani. Alas 12 pa naghawat. Naabot mi alas 2 kape na. Kani believe kay gani. Ay ka na. Yuki sa belido niyo bro. Sarangga. Fighter. Bro, kadali bro. Only the strong survives. Kita mo na? And di kami na. So kami nakasurvive, that means We survive. The coldness, the terrain, grabe. the huba. Mga leech, huba, especially the leech. I hate the leech. Leeches. Bro, come on. Pakita bro. Wala siya. Ew. And Bio ano eh? Zore says, susunod na dyan kong fraternity karon. Ano man? Pero, ang hising na ako karon. Ha? Grabe hate, bra. So, hindi na ako society ron. Ako na member fraternity. Hugaw mo kayo. Ano ba? And this is the correspondent. Bye.